ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା? अरे आमे डाकिलु रे ଓହୋ ତମେ ଯାଇ एटा कोन कुकुर गोटे मारी खाई देछु पुणी तू ଓହୋ ନା ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସେ ଡାକୁଛ ଛତିଆ ଛତିଆ ସୁନାଇ ପାରିଲି ବାରି ମାଇଜି ସୁରକି ଅଟ୍ରା ସୁରଭ ମୋ ମାଇଜି କଣ୍ଠ ପରି तो माइकड़ा तो देखी डाकुची नहीं रे ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆଜ୍ଞା के डाकुची जोड़ा पड़न तो के अछि 12 बरस के चाकरी करी छे पुलिसिया सुर नहीं कामुई बारी किए बोली भाବୁଥିଲି बरा आज्ञा आज्ञा आସୁଛି ଆଜ୍ଞା धीरे धीरे अरे शीघ्र से आज्ञा जुहार तुहार शंकर जनम सपनेश्वर जुहार शिव शंकर जनम सपनेश्वर सप्तकार जटा कपाल रचित अथ इंदु गंगाधर मु अटई पार्वती वर थोड़ा बलद ब्रह्म त्रिपुर दंड छाटिया प्रभु तुमको कटी जुहार नमस्कार जुहार सर्वोच्च हित्रमास्वर नारी चक्र बलि पालती जगत पड़ुछति भक्त नर देव लागिछि तरी जुगर जुगर हो नारी नर दंड छाटिया गीत बंशकु 13 दिनर मुई आसुचे बाबू साखी थाओ पाखे पाखे पड़ी कहा को विपत्ति घटी कि अपमृत्यु रिपने बिबगाहिया सुखी लड़ी बदने फुटुचे छतु मते काहे के डाकुछ तुलसी बाबू की विपत्ति पड़ी रहे जुहार सभा मंडली के जुहार ए पीठस्थान प्रथम जुहार विद्यावर दत्ता गणनाथ भजनन वसुंधरी ऋषि मुनि गण राजा प्रजा मंत्री पात्र गण 36 पतक जेते नर नारी के नम करती प्रणाम सरल जय कमल जय गम बराली बालसा भक्तर पूज पाऊ मग खाऊ छड़ी भेड़ी फड़ी मग भक्त करती अर्धड़ी फुलबाणी गतु नारायण हई पूज पाऊ कदली दंड छटिया प्रभु पाद करुछे अर्धड़ी पश्चिम दिगर उत्तर दिगर बौद्ध रही दक्षिण भुवनेश्वर गंधमाल जे मध्यर मध्य फुलबाणी मननी किणी अटे राजधानी तार गंजी विदागे साई पासर
দামি ডাকা পালার জাঙ্গিন তিনি গতি যে থানা প্রচার তন ছাটিয়াব বাবু 13 দিন আশা কর বাবু গলে নবীন আসিলে হেলে চিপিলি নিষ্ঠর চক্র চিহ্ন তার কটি গলা আজ্ঞା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଯେ ତାଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ ନେତା ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀପଦର ପଦ୍ମତା ଘର କଣ୍ଡା ଛାଟିଆ ଗୀତ ଶୁଣ ଟିକେ ସମାଚାର ঘর ঘর গাড়ি পড়িলা ডিজেল তর আজ্ঞা গাড়ি গাড়ি দেলে গোটে গাড়ি 4 যে 15 নম্বর ডিজেল নরুপি রূপ থান্তি আজ্ঞা টଙ୍କା কর মাটি তেল দণ্ড ছাটি আব বাবু এই হেলা কলি কাଳ ସରକାର ଟକାଲ ଭରତେ ଅରଡ଼ କଲେ ସରକାର କୃଷକ ଅରଣ୍ୟ ବଦଳିଲା ଜାଣ ନାମ ଦେଲେ ଟାଇଗର ଚୁକା ଚୁରା କଲେ କାରବାର ମିଳୁଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ଷ୍ଟାର ପୁଆ ନମ୍ବରକୁ ଅସିଏ ପକାନ୍ତି ପୁଆ ନମ୍ବରକୁ ଅସିଏ ପକାନ୍ତି ଦିଅରକୁ ଆଜ୍ଞା 278 ଦଣ୍ଡ ଛାଟିଆବ ବାବୁ ଶୁଣ ଟିକେ ସମାଚାର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନବୀନ ସରକାର ପିଓରକୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା 200 ଦର କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଗାଠି ନ ସଜେଇକିରି ସେ ପୂର୍ବ କାଳର ଟଙ୍କାକର ମାଟି ବୋଲି ସରକାରୀ ଦେଉଥିଲେ କିରୋସିନ ଆଜ୍ଞା ସେ ତେଲ ପକେଇ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଭାତ୍ରା ପିଲା ଯାକ ସଫଳ ଖାଇ ସବୁ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଉଛି ସତ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହୋଇଥିବରେ ଯେ ଏଇଟା କିରୋସିନ କିଏ ପକାଇଲେ ଗାଡ଼ି ନା ତମେ ପକାଉଛ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପରା ପକାଉଛନ୍ତି 6, 4, 5 ଏମିତି ନମ୍ବର ଲଗାଡା ଶୁଣୁ ଆଜି ତ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଧରିଲେଣି ସେ କଥା ଟିକେ କହୁନୁ ଝିଅ ପୁଅମାନେ ସବୁ କେମିତି ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାତି ସାରା କଥା ହଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗଧାର ଜଗତପତି ତୁମରି ଆଜ୍ଞାର ତର ତର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପତ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତ ସର୍ବଦେବା ଦେବୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ଦେବୀ ମୋର ଅନ୍ଧକାର ତୁମେ ଢାଳି ପାର ଜ୍ୟୋତିର କିରଣ ଛବି निराकार निर्विकार निरंजन तुम्हें आकार सकार रकार तुम्हें हरे कृष्ण राम तुम्हें षडाक्षर त्रिबीज मंत्र जे आधार क्लीं श्लीं क्लीं पंचजीव मंत्र कटी बंधरावहर हरि तुम्हें जुग जुग चारि जुग लीलामय हरि तुम्हें तुम
तुमरी डरीरे बांधी हेई अछु सर्वजीव सते आमे नाम चालक हे प्रभु तुमे तम नामरे बसिछु आमे जीवन मरण सबु तुम हाथ सर्वजीव प्रभु तुमे खतर रही तुमे गजर खतर तुमे कुंभीर खतर रही तुमे गजर खतर तुमे गज उठाइल कुंभीर नासिल पत्र ध्वज नाम नामे मकर कुंड कुकल कुंडल कले खंजाइल आदि मूल जुगे जुगे प्रभु कुंभीर को तुम्हे तुम स्थान देल तुम्हें कि न जानी हरी करी कराउछ बड़ी भांगुछ हे नीलद्री बिहारी किताब जगन्नाथ दास लिखी गले तुम हस्त मालिकार जहा लेखा हई अछि घटुछि सतकु सत हुडहुडी हुडहुडी बन्य बन्न भाडी प्रलय जीव जीवन तारी हत्याकारी हे चोरी नारी मिटा हरण पुणी क्षमा हेब विस्मरण भूषण नीति सुशान आज्ञा पुलिस कर्मचारी करी भट्टी चूरा कर्म पुलिस आजा चूर रिपोर्ट दे रिपोर्ट आजा आउ कथा सुनो पैसा आउ मालिकार आजा सत लागी गला देखु देखु कंधमाल मालिकार आजा सत लागी गला देखु देखु कंधमाल फिरिंगिया थाना पुलिस ऑफिसर धुरंद्र गजे बेपार पसी पसी ग्रामांचल गंजे हरण हरण करे गंजे पंजे हरण करे कोर्ट को चालाण अल्प किछि करी कुटल कुटल बेपार करे पुलिस गया पुलिस अफिसर सतर गजे व्यापार करथिला पर आजा मो जानने रे तू जाइथिलु कि देखि हां तमे जानि न मो जानने रो 2023 मसिया आज्ञा फिरिंगिया डंगा घटोळा रे हां आज्ञा लोर धरी गजे जाउथिला ओसी व्यापार करी उद्देश्य रे ठीक धरा पड़े ठीक स्थान रे ठीक धरा पड़ला ठीक स्थान रे ठीक बेला रे ठीक बेला रे फिरिंगिया पचास सरपंच आज्ञा पूर्वतन कहर बाबू गाड़ी को जबत कले सतर गाड़ी को जबत करते पर आज्ञा करी दिबे रे मु तते कोन पचासी कोन कहू आओ तुम जानी न की देबी गोडे शांति कोन आज्ञा
ବୁଲର ଡଇଣ ଫେରାର ହୋଇଗଲା ଗଜରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେ ବୁଲର ଡଇଣ ଫେରାର ହୋଇଗଲା ଗଜରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାବୁ পুলিশ ড্রাইভর হুঙ্গার জনে তুহে হইগলে কাবু পুলিশ গাড়িরে গঞ্জেই পেটি পেটি গঞ্জে নিয়ে লুটি ফিরি গিয়া জন কলে অনশন প্রজাহে হই একাঠি বালা কর্ম করিলে অন্য কথা কিছু নাই পুলিশিয়া বালা কর্ম করিলে মারিকার জানি সত জগর রাজা হেন দিনসর পরে লেখি অছই অস্যত নবীন পাছি এক ধমালকু ওয়াসি নিয়ে দেহে থানাকু শিবির সপিড়ি নবী সরকার অর করিদেলা গাঙ্গা যাই প্রথমন অঙ্কুপিত ରିପୋର୍ଟ ଦେ ରିପୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ତମର କଥା ଆଉ କହିବି ନା 5-6 ପଦ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କହିବାର କୁଆଡେ ଥିଲା କି ହଁ ଏବେ କହିବ ସିଏ ସେଟା ତ କଥା ସର୍ବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିକରି ଗାଁ ଗାଁ ବେଶୀ କରି ବୁଲିଲେ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେମିତି ବା ନା ହଁ ଆଉ ସେଟା ସେମିତି ଏକା ଥାଇପାରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତମକୁ ଶୁଭା ପଡିବ ଆଉ ସେଟା ବନ୍ଦ କରେ ଆଧୁନିକ ଟିକେ ଯୁଗ ପାଇବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କରିଛୁ ତମର କଣ ଏତେ ଫାଟୁଛି ତମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ସେଇଟା ତ ଭଲ ହବ ନାହିଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଜନବନ୍ଧୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସମାଚାର ଶିରକ ଘର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଘର ଘର ପାଣି ନାଳ ଦେଖ ଜଗାଇ ଦିଏ ସେଣ୍ଟାଳ ମୋଦି ସରକାର ଛୁଅ କୂଅ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଦୂଷିତ ହୁଏ ନଳ କୂଅ ପାଣି ଅଠା ଜୀବାଣୁ ବୀଜାଣୁ ଦେହରେ ପଶିବ କରିଦେବେ ଘନ ଘଟା ଏଣୁ ମୋଦି ବିବେକ ଋଣ ଘର ଘର କେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଜାଣୁଥିବେ ଜନମନ କମ୍ପୁଟର ଯୁଗ ପବନ ବି କମ୍ପୁଟର ଚାଷୀ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ କଲେ କାରବାର ମୋବାଇଲ ବିନା ନୁହେଁ କାରବାର ନିଜ ଜୀବନ ଠାରୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଅତି ଯେ ଆଦର ପାହାଡ଼ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ର ବସିଲା ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଝିଅ ମୋବାଇଲ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ମୋଦି ସେତାଳୁ ଅରର କଲା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖୋଲା ଦେଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି କର ନରା ଗୀତ ରିଙ୍ଗ ନଟରେ ବାଜିଲା ମୋବାଇଲ କମ୍ପୁଟର ଫିଟିଂ ନ ହେବାଟା ବି ହେଉଛି ପ୍ରେମିକାକୁ କିସ୍ ରସ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ନେଟରେ ସେ ଦିଶୁଛି ଦୁନିଆ ଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଦିଆ ନିଆ ବି ହେଉଛି
ସେଦିନ ଠାରୁ ମାଇକୁ ମୋର ନିତ୍ରି ଗୁଣା ହେଉ ଗତି ମନ ଗୀତ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ଗୀତ ତମର ଚଳିବ ନାହିଁ ମନ ମନ ଗୀତ ତମ ସଂଗୀତ ତମର ଚଳିବ ନାହିଁ ମନର ବିଧାନ ତମ ହିଁ ନିୟମ ତାହା ହିଁ କରିବା ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ମାନି ଚଳିଲେ ଫଳ ପାଇବା ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ବାଦ ବିବାଦ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବହୁତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାତେ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୁହେଁ ଫେରାଳ ହୁଅନ୍ତି ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଆଜିକାଲିରେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମରେ ନାହିଁ ନ ଜାତି ପ୍ରେମ ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ସ୍ନେହକୁ ବୁଝାଏ ପ୍ରେମ ଯେ ରତିର ମଣ ପ୍ରେମର ପାଗଳ ହୁଏ ଯେ ମନର ତାର ଧନ ହାନି ମାନ ସାରା ଜୀବନ ଥାଏ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ ତାର ମନ সর্ব নাই না 12 ঘন্টা ବି ସର୍ବ ନାହିଁ କି ସକାଳ ବେଳେ 7 ଦିନ ହେଲେ ନାହିଁ ସରେ ହେଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରିପୋର୍ଟଟା ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ରେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତୁ ତ ଓହୋ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା କହିଦିଅ ଆଜ୍ଞା ମେମ୍ବରକୁ ଡାକ ସରପଞ୍ଚ ଡାକ ଭୋଟାର ବଂଶକୁ ପିଲା ପାଇଛି କି ଭାଗ କି ଭାଜିନି ପଚତର ମାଇଚିକୁ ନାଇଁ ଜାଣି କୁକୁର ଲୋକେ ଭୁକୁ ଖାଲି ଛାଟିଆ ଡାକୁ ମୋର ଜାଗା କେବେ ଯାଇଛ କି ନାହିଁ ଆରେ କୁକୁର ମୁହାବାକୁ କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ କି ମତେ ତମେ ପୁରା ଯାଇଥିଲୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରେ ଆମକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ତମେ ଯାଇଥିଲ ମତେ କେବେ ଯାଇଛ ନା ନାଇଁ ବୋଲି କହୁଛୁ ତୋର ମାନେ ହଉଛ ଲଚ ବି ଖାଉଛ ପ୍ରଜା ଜାଣି ଅଜଣା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କହୁଛୁ ପ୍ରଜା ରାଗି ଗଲେ ଅଫିସ ତଲା ପଡେ ପୁତୁଲା ବନ୍ଦି ଯାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନବୀ ରାଜୁତି ଚାକିରିଆଙ୍କ ବେଶୀ ଅନୀତି କଂଗ୍ରେସ କାଳରେ ଠିକ ଚାଲିଥିଲା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜା କହନ୍ତି ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲିରେ ମାଷ୍ଟର ମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗ କାଳରେ ଠିକ ଚାଲିଥିଲା ନବୀନ ସରକାର ବୁଢୀ ଆଣି ପକା ପ୍ରଜାକୁ ସଜି ଚାଲିଛି ପ୍ରଜାକୁଲ ତର ପନ୍ଦର କହିଣ ଭେଟ ନେଉଛି ତୁ ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଏଯାଏ ମିଳିନି ଗତ ଗୁହାଲ ହେ ବୋଲି ଟିକିଲାର କରୁଅଛି କାହାକୁ ମିଳିନି